স্টার্ট হয়েছে, শোনা যাচ্ছে লাইট সাউন্ড একটুখানি কনফার্ম করো। কত দেরি হলো মোটামুটি? ক মিনিট দেরি হয়েছে? 39, 10 মিনিট। সাউন্ডটা কিসের আসছে? একটা গম আছে। না, সাউন্ডটা কিসের আসছে? ঠিক আছে, থাক, সাউন্ডটা আমি দেখছি এখানে কেউ। আচ্ছা, লাইট সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা আমি তো দেখতেও পাচ্ছি না কাউকে। সাউন্ড ক্লিয়ার কিসের আসছে? ভাইব্রেশনটা কিসের আসছে? একটু কেউ যদি দেখছেন লাইভটা। মল্লিকা পল, ওয়েলকাম মল্লিকা। মল্লিকা, ঠিক শোনা যাচ্ছে তো? সাউন্ডটা ক্লিয়ার কিনা প্লিজ একটু বলো তো। কোন রকম আমি এখান থেকে একটু ভাইব্রেশন, মানে একটু অন্যরকম সাউন্ড পাচ্ছি। সাউন্ডটা কমাও 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 কমাও। শোনা যাচ্ছে? সাউন্ড একটুখানি ক্লিয়ার করে বলো প্লিজ। কারণ সাউন্ডটা মেন ফ্যাক্টর, ওটা শুনতে পেতে হবে ঠিক করে, আর প্রপার দেখতেও পেতে হবে, তবে তো ডেসক্রাইব করলে বুঝতে পারা যাবে। প্লিজ একটু কেউ আমাকে বলে দিন সাউন্ড আর লাইটটা ঠিক আসছে কিনা, কারণ আমি এখানে ডিস্টার্ব শুনতে পাচ্ছি। অল ক্লিয়ার, ওকে, ঠিক আছে। তো মোবাইলে কোনো প্রবলেম হবে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ মল্লিকা। আজ লাইভে থাকো। আজকে লাইভে একটুখানি, যেহেতু পুজোর সামনে, সুতরাং লাইভ তো একটুখানি অন্যরকম হবেই। একটুখানি বেশি রেঞ্জের, কম রেঞ্জের সব রকমই থাকবে, তবে কম রেঞ্জে খুবই কমই আছে, কম রেঞ্জ বেশি নেই আজকে। কম রেঞ্জের শাড়িগুলো ভিডিও করে দিয়ে দেবো মাঝে মাঝে একটা করে। কিসের প্রবলেম ওটা? তো আমার মধ্যম হচ্ছে। একটু সবাই জয়েন করে যান যারা দেখতে পাচ্ছেন লাइवটা। जो भी लाइव देख पा रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन पहुंचा है तो प्लीज आप लाइव ज्वाइन करें, रिक्वेस्ट है। হোয়াইটটা দিয়ে শুরু করুন। আজকে প্রচুর হোয়াইট দেখাবো, আজকে সাদা প্রচুর দেখাবো, কারণ সাদার প্রচুর রিকোয়েস্ট এসছে। তো আমার তো মানে নিজেও সাদা পছন্দ করি বলে সাদাটা প্রচুর আছে, অনেক অনেক প্রচুর ভ্যারাইটি। সাদাতে ব্লক আছে, সাদাতে মানে প্রচুর, হাতের কাজও প্রচুর হয়েছে সাদার ওপরে। তো ওটা আরেকদিন দেখাবো, একদিনে তো এত দেখানো সম্ভব নয়। আজকে স্পেশালি তাসার, অর্গানজা, কিছু ডিজাইনার এইসবেরই লাইভ মোটামুটি। তাসার লাভারদের জন্য আজকে স্পেশাল লাইভ, কারণ তাসারের এত ভালো ভ্যারাইটি হ্যান্ডলুমের আছে, যেটা দেখাবো আপনাদেরকে, খুব ভালো লাগবে, সেরকমই কিছু তাসার আছে।
লাইভটা একটু জয়েন করে যান। দেরি মানে আগের দিন আমি খুব টাইমে ছিলাম, আজকে তাও 10 মিনিট লেট। আগের দিন টাইমে এসেছিলাম বলে অনেকে বুঝতে পারেনি যে 10 মিনিট লেটটা আমার হয়েই গেছে দেখছি। ওটা অ্যাকচুয়ালি তা না, টাইমে আমি দাঁড়াই, সমস্যাটা হয় লাইন মানে নেটওয়ার্কের সমস্যা, বারবার করে স্লো কানেকশন দেখাতে থাকে, ফলত শুরু করতে আমার একটু প্রবলেম হয়ে যায়। ওই জন্য जाके लाइवটা সবাই জয়েন করতে থাকুন। जो भी लाइव देख पा रहे हैं लाइव को थोड़ा सा জয়েন कीजिए। শুরুতেই যেটা বলি বলার প্রত্যেক সপ্তাহে, কারণ কি প্রচুর নতুন বন্ধু যারা এসেছেন সকলকে स्वागत सौंदर्या बुटीकेर এই ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जो नए दोस्त हैं सभी को स्वागत है सौंदर्या बुटीक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तनुश्री सौंदर्या बुटीक वेस्ट बंगाल आसनसोल से ये लाइव अभी मैं कर रही हूँ। तो ऑफलाइन शॉप होने के साथ साथ ये ऑनलाइन आप लोगों तक हम अपना जो प्रोडक्ट्स है वो लाइव के थ्रू पहुंचाने की कोशिश करते हैं आप लोगों तक। हम अपना जो प्रोडक्ट की वैरायटी है वो शो करने की कोशिश करते हैं। सैटरडे एट 8:30 PM हम लाइव आते हैं, जैसे कि आज मैं लाइव हूँ, आज के আমি লাইভে এসেছি। সুতরাং সকলের কাছে অনুরোধ যারা দেখতে পাচ্ছেন লাইভটা জয়েন করুন। নতুন পুরাতন সকলকে স্বাগত। আর নতুন যারা প্রত্যেক দিন সৌন্দর্যা বুটিকের পরিবার একটু একটু করে বড় হচ্ছে। আমি বিগত 7 বছর ধরে এই পরিবারের সাথে যুক্ত, কিন্তু 7 বছরে সবাই যেটা পেরেছে আমি সেটা পারিনি। লক্ষাধিক ফলোয়ার্স কিন্তু আমার সে জায়গায় দেখতে গেলে খুব ছোট্ট সংখ্যা, কিন্তু এই ছোট্ট সংখ্যার মধ্যেও থাউজেন্ড প্লাস আমার কাস্টমার আছেন। এটা আমার কাছে একটা ভগবানের আশীর্বাদ। শিখতে আমার এই এতগুলো বছর সময় লেগেছে। শুধু অনলাইন শেখা নয়, আমি সেই শিক্ষার কথা বলছি না। শিক্ষা হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট নিয়ে শিক্ষা, ক্রিয়েশন যেটা সেটা নিয়ে শেখা, সেইটা শিখতে আমার 7 বছর লেগেছে। 7 বছর পর আজ আমি আপনাদের সামনে যা প্রোডাক্ট নিয়ে আসবো বা তুলে ধরবো সেই সম্পূর্ণটা আমার নিজের জানা, আমার জ্ঞানের পরিধি থেকে আমি নিয়ে আসি। तो যতটুকু আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে বলতে পারবো, जितना तक हो सके मैं अब क्लियर आप लोगों तक समझा पाऊं, वही प्रोडक्ट मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगी। बहुत साल इस ऑनलाइन में रहने के बावजूद भी परिवार बहुत छोटा है। कारण यही है कि सीख रही हूँ, अभी तक बहुत सारा क्लासेस कर रही हूँ क्रिएशन का, क्योंकि क्रिएशन सिर्फ क्रिएशन नहीं होता है, डिजाइनिंग भी होते हैं। तो वो सब करने के बाद एक खूबसूरत सा प्रोडक्ट रेडी किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो ज्यादातर मेरी क्रिएशन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे ओन हाउस डिजाइन के ही होते हैं। बट ऐसा बात नहीं है कि हम कलेक्शन नहीं दिखाते हैं, कलेक्शन भी दिखाते हैं हैंडवर्क के, क्योंकि सिर्फ 10 वर्कर काम करते हैं। तो 10 वर्कर से बहुत सारा साड़ीज नहीं बना सकते। वो सिर्फ हमारे जो एक साड़ी बनने में तो 1.5 से 2 महीना ऐसे ही लग जाता है, तो कैसे बनाएंगे बहुत सारा प्रोडक्ट। तो हमें तब कलेक्शन करना ही पड़ता है। लेकिन मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि वर्कर्स के नंबर बढ़ जाए, आप लोगों का साथ हो तो जरूर वो कर पाऊंगी आगे चल के। तो যা যা দেখাবো চেষ্টা করব আপনাদের সবার পছন্দ হবে। আজকে বেসিক্যালি আজকে তসর পিওরের লাইভ অবশ্যই, কারণ লাইভ মাত্রই সবাই জানেন যে একটু স্পেশাল, क्योंकि अभी सामने पूजा और फेस्टिवल सभी चल रहा है और आगे चलेगा एकदम दिसंबर महीने तक, दिसंबर जनवरी फरवरी तक का। तो ऐसा ही कुछ कलेक्शन होगा जो आप लोग हर एक फेस्टिवल में पहन सकते हो। गणेश पूजा, जन्माष्टमी से लेकर एकदम शादी तक का। तो तार मध्य अवश्य तार माने এই নয় যে আর বাকি প্রোডাক্ট নেবেন না, সেটা নয়। এরপরে অবশ্যই আপনাদের আরো বেনারসের যে হ্যান্ডলুম প্রোডাক্ট আমরা মানে একটা এক্সক্লুসিভ বেনারস হ্যান্ডলুম प्रोडक्ट আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো, वो भी आप देखिएगा। बहुत सारे खूबसूरत से प्रोडक्ट के एक बंच होगा, धीरे धीरे आप सब तक लाएंगे हम। तो लाइव में ज्वाइन करते थाकुन। जो नए हैं सभी को रिक्वेस्ट है लाइव को थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए एक डिसलाइक करने से मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को कौन सा चीज पसंद नहीं आया। ठीक है, शुरू करबो देखालो।
তো শুরুটা করছি রেশম কোটা দিয়ে, হোয়াইট দিয়ে, ঠিক আছে? কারণ আমাকে বলেছিলেন কিছু মানুষ যে তুমি সাদার ওপরে এত কাজ করা কেন দেখাও, আমরা বয়স্ক মানুষরা কি পরবো না? খুব সত্যি কথা। তো তাদের কথা মাথায় রেখে খুব বেশি হয় না, যখন যেটা রেডি হয় আমি দেখিয়ে দিই। তো এখন যে দুটো এসছে আমার হাতে, কালকেই এসছে, তো ওই দুটো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখুন। আগে যেদিন যখন আমার হাতে পুরো সব লট এসে যাবে আমি ওটার একটা ভিডিও করে দেব। ওকে, স্টার্ট করছি দেখানো, আর দেরি করছি না কোনোভাবেই। দেখি একটু দেখানো শুরু করছি সাদা দিয়ে। ব্লাউজ পিসটা পরে, আগে এটা দাও। একটা রেশম কোটা, রেশম কোটার ওপরে মেশিন এমব্রয়ডারি। ডিজাইনটা সবার খুব চেনা পরিচিত ডিজাইন, কিন্তু ভীষণ ট্রেন্ডি, খুব পছন্দের একটা ডিজাইন। সবাই খুব ভালোবাসেন এই কাজটাকে। একটা কাটওয়ার্ক কাজ থাকছে রেশম কোটার, হোয়াইটের ওপরে হোয়াইট এমব্রয়ডারি, মেশিন এমব্রয়ডারি থাকছে, সাদার ওপরে সাদা কাজ। ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িগুলো হয়, একদম সাদা, অসাধারণ দেখতে। দেখছেন তো, সাদাটা খুলতেই কিন্তু একদম মনটাও কেমন অন্যরকম হয়ে যায়। ব্লাউজ পিস প্লিজ, ব্লাউজ পিস। তো এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, আর এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। শাড়িটার মধ্যে এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, যেটা এখানে কিন্তু কাজ আছে, দেখাতে পাচ্ছি একটু লাইটটা ইয়ে হচ্ছে। এই যে এটা কিন্তু मशीन एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी करा আছে। ये जा रहा है रेशम कोटा। मैंने पहले भी बोला, जिन्होंने रेशम कोटा नहीं पहने जरूर पहनिए। ये एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्सचर है, इसके ऊपर कोई भी एम्ब्रॉयडरी करे वो बहुत अच्छा उभर के आता है। ये व्हाइट के ऊपर व्हाइट एम्ब्रॉयडरी जा रहा है कटवर्क के साथ। ये मशीन एम्ब्रॉयडरी है और इसके साथ ये ब्लाउज पीस आएगा। प्राइस रेंज जाएगा 2600, 2600 जा रहे हैं इसका प्राइस रेंज। 2600 जा रहे हैं इसका प्राइस रेंज। রাখি আজকে অবশ্যই রাখি পূর্ণিমার শুভেচ্ছা সকলকে, সকল ভাই বোনেদের। আমার শুরুটা হয়ে যাওয়ার পরে আমি শুভেচ্ছাটা জানাচ্ছি, একটু দেরি হয়ে গেল। তো অবশ্যই সকলকে রাখি পূর্ণিমার শুভেচ্ছা, আমার সকল ভাইদের, সকল বোনেদের। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এটাই বলবো। শাড়ি দেখাতে দেখাতে আমাদের অফলাইন শপ অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিই। আসানসোল নিয়ার এসবি গড়াই রোড, বুধা পেট্রোল পাম্প অপোজিট লোকনাথ মন্দির, সেন্ট্রাল পার্ক, ফার্স্ট লেন আমাদের শপ অ্যাড্রেস। আবারও বলে দিচ্ছি, আসানসোল এসবি গড়াই রোড, বুধা পেট্রোল পাম্প অপোজিট লোকনাথ মন্দির, সেন্ট্রাল পার্ক, ফার্স্ট লেন আমাদের শপ অ্যাড্রেস যাচ্ছে। দেখাচ্ছি ঢাকাইয়ের ওপরে একটা অ্যাপ্লিক, ঢাকাইয়ের ওপরে অ্যাপ্লিক দেখাচ্ছি। হোয়াইট ঢাকাই, এটা পরে হোয়াইট ঢাকাই, তার উপরে অ্যাপ্লিক দেখাচ্ছি। এইভাবে যাচ্ছি অ্যাপ্লিক। অ্যান্ড এটা কিন্তু মিরর, মানে ফয়েল মিরর যেটা বলে, সেটা মাইকা যেটাকে বলা হয়, তার কাজ। অ্যাপ্লিকের সাথে হোয়াইটের সাথে যাচ্ছে হোয়াইটের কাজ। আজকে বললাম দুটো হোয়াইট এসছে, অসাধারণ দুটো হোয়াইট। যারা সাদা বলেছিলেন তাদের যদি পছন্দ হয় স্ক্রিনশট নেবেন, হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। হোয়াটসঅ্যাপ बुकिंग नंबर स्क्रीने देवा आछे, डिस्क्रिप्शने देवा आछे, पिन पोस्ट भी किए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डाले हैं। तो आप उसी नंबर पे हमें मैसेज करें जो भी आपको पसंद आए। এটা যাচ্ছে শাড়িটার পুরো এইভাবে কনসেপ্টটা ভীষণ সুন্দর। ये ढाकाई जामदानी के ऊपर किया गया एप्लिक है, खूबसूरत सी साड़ी है, व्हाइट के ऊपर व्हाइट कॉन्सेप्ट का साड़ी। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। ये जा रहा है फुल साड़ी ब्लाउज पीस के साथ। ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस इस तरह से, ये है इसका ब्लाउज पीस। प्राइस रेंज जाएगा 2500, 2500 इसका प्राइस रेंज। 2500 जा रहा है इसका प्राइस रेंज। नेक्स्ट দেখাবো এবার তাসার দেখাচ্ছি। চলে গেলাম এবার প্রিমিয়ামে, তার কারণ আজকে প্রিমিয়ামেরই লাইভ, আজকে সমস্ত শাড়ি প্রিমিয়ামেরই দেখাবো। অসাধারণ তাসার দেখাচ্ছি। সৌন্দর্যা বুটিকের এই তাসারটা
প্রচন্ড সবার পছন্দের এটা দেশি তাসার দেখাবো আজকে আমি। দেশি তাসারের ওপরে উইভিং কনসেপ্ট, এটা কেউ এখনো পর্যন্ত অনলাইনে পাননি, কারণ কি আমার কাছ থেকে ফটো নিয়ে অনেকে চেষ্টা করেছেন। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে শাড়িটা, একবার देখিয়ে दी শাড়িটা। चॉकलेट कलर के साथ गोल्डन येलो कलर का कॉम्बिनेशन, ये जा रहा है साड़ी का टेक्सचर, ठीक है। ये देसी तसर, इसके वीविंग का कॉन्सेप्ट मैं दिखा दूं किस तरह से वीव है। इस तरह से एकदम काथा वर्कर मतो, ये कोई मशीन का नहीं है, ये हैंडलूम वाला है, लूम काथा बोला जाता है। पूरे साड़ी में इस तरह से देखिए इसका काम कितना इंट्रिकेट वर्क है इसमें, इस तरह से। इसका बहुत सारा कलर ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारा पीसेस रेडी होके आए हैं। এটা যাচ্ছে শাড়িটা चॉकलेट कलर के साथ ब्यूटीफुल सा गोल्डन येलो कलर का ये कॉम्बिनेशन, चॉकलेट कलर के साथ गोल्डन येलो कलर का कॉम्बिनेशन, और इसके साथ जाएगा ये कंट्रास्ट ब्लाउज पीस। ये खूबसूरत सा ब्लाउज पीस, ये कॉम्बिनेशन ही बहुत खूबसूरत है। ये कॉम्बिनेशनটা একদম একটা অন্য রকম কম্বিনেশন। কেমন লাগছে অবশ্যই একটু জানালে আমরা খুশি হব, তাহলে বুঝতে পারবো আপনাদের পছন্দের জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি। ये जा रहा है फुल साड़ी देसी प्योर तसर, देसी तसर के साथ ये प्योर तसर सिल्क मैं दिखा रही हूँ। देसी तसर के साथ ये सब साड़ी इस तरह से जाएंगे, और ये प्योर है तो सिल्क मार्क के साथ ही जाएंगे, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। बिना सिल्क मार्क होगा तो वो प्योर नहीं होंगे। डेफिनेटली ये सभी प्योर जो मैं दिखाऊंगी, चाहे वो सिल्क हो तसर हो, प्योर का हर एक जो प्रोडक्ट होगा सिल्क मार्क के साथ ही जाएंगे। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, প্রাইস রেঞ্জ इसका जाएगा 6700। থ্যাংক ইউ মুনমুন। প্রাইস রেঞ্জ যাচ্ছে 6700। এটার দাম খুব সুন্দর দেখতে এই শাড়িগুলো। এটার কালার অপশন অসাধারণ কালার অপশন আছে, প্রত্যেকটি কালার ভীষণ 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 সুন্দর কালার। এই কালারটা দেখুন, প্রতিটা কালার মানে ডিসক্রাইব করা খুব মুশকিল। লাইট পিচ কালারের সাথে অরেঞ্জ কালারের কম্বিনেশন, বডি কালারটা থাকছে লাইট পিচ কালার, তার সাথে অরেঞ্জ কালারের একটা কন্ট্রাস্ট। ভীষণ সুন্দর যাচ্ছে শাড়িগুলো দেখতে। এগুলো সমস্ত একদম হ্যান্ডলুম देसी तसर, এগুলো সব হ্যান্ডলুম देसी तसर আমি দেখাচ্ছি। ब्यूटीफुल सी साड़ी है, ये सभी साड़ियां जो है ये हैंडलूम देसी तसर के ऊपर जा रहा है। फिर से एक बार अगर मैं समझा पाऊं, ये देखिए ये जा रहा है लूम काथा बोला जाता है इस वर्क को। इस तरह से जाएंगे, लाइट पीच कलर के साथ ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन, ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से। ब्यूटीफुल से साड़ी, सभी साड़ी एकदम इस लेवल का है। तसर का ये सब कॉन्सेप्ट, जैसा भी कॉन्सेप्ट हो तसर वाला, वो सब इस लेवल का जाता है, क्योंकि इसका कोई बीट नहीं कर पाता। इतना खूबसूरत, इतना एलिगेंट लुक इसमें लाते हैं इस तसर के साड़ी से। ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से। 6700 प्राइस रेंज इसका भी, 6700 इसका भी प्राइस रेंज। ये जा रहा है इसका कंट्रास्ट में बीपी। स्क्रीनशॉट के साथ आपको बुकिंग करना है, स्क्रीनशॉट के साथ बुकिंग करना है। सीओडी नहीं होता है कहीं पर, ये मैं हर एक लाइव में बोलती हूँ। इतना ट्रस्ट अगर कर पाते हैं आप तभी परचेज करने के लिए हमें मैसेज करें। सीओडी ओनली फॉर बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, बोराकौर। बाकी सभी आपको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही परचेज करने होंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पेज पे विजिट करें, चाहे तो आप वीडियो कॉल में भी साड़ी देख के परचेज कर सकते हैं। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা तसर का। ये जो थ्रेड आप देख पा रहे हैं, ये मैंने काटा नहीं है, क्योंकि इस थ्रेड से आपको पता चलेगा तसर कितना प्योर है, ठीक है। ये जा रहा है फुल साड़ी 6700 प्राइस रेंज। 6700 जा रहा है इसके प्राइस रेंज। ब्लूटा नेक्स्ट देखाबो একটা র সিল্ক দেখাচ্ছি। ये छत्तीसगढ़ रॉ सिल्क बनारसी है, छत्तीसगढ़ मेड
प्योर रॉ सिल्क बनारसी, ये भी बहुत अनकॉमन और ब्यूटीफुल एक साड़ी मैं दिखा रही हूँ। ये छत्तीसगढ़ प्योर रॉ सिल्क बनारसी है। कलर आप देख रहे हैं क्या कलर जा रहा है, देखिए ब्रिंजल कलर के साथ, इसे ब्रिंजल कलर बोलता है। আমরা এটা বেগুনি রং যেটা বলি, একদম বেগুনি রঙের শাড়ি, খুব সুন্দর দেখতে। শাড়ির কালারটা জাস্ট দেখতে হবে। প্রত্যেকটি হ্যান্ডলুম, আজকে যা দেখাবো হ্যান্ডলুম শাড়ি, আর প্রতিটা শাড়ি কন্ট্রাস্টে আছে, প্রতিটা শাড়ি এক্সেলেন্ট। এটা যাবে এটার पल्ला पोर्शन, ये जा रहा है इसका पल्लू का पोर्शन। ऑल ओवर साड़ी में इस तरह से काम है। ये प्योर रॉ सिल्क जा रहे हैं, ये देखिए हैंडलूम का काम जा रहे हैं। प्योर रॉ सिल्क আমি দেখাচ্ছি। পুরো শাড়িটাতে কিন্তু सिल्वर एंड गोल्डन बूटा, ऑल ओवर साड़ी में जो सोना रूपा बूटा बोला जाता है उस हिसाब से बूटा है। इस तरह से পুরো শাড়িতে এরকম बूटा আছে, सोना रूपा बूटा जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से इसमें बूटी है। और ये जा रहा है इसका पल्ला का पोर्शन एंड ये जा रहे हैं ब्लाउज पीस, इसके साथ कंट्रास्ट में ब्लाउज पीस। प्राइस रेंज जाएगा इस साड़ी का 5,800 प्राइस रेंज। जो भी पसंद आए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट के साथ बुकिंग करें। ये सब साड़ी जो है ये बहुत ब्यूटीफुल है और इसका स्टॉक आउट होना जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी, दो अभी शॉप से ही हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट তাসারের আরেকটা কালার দেখাবো। এগুলোর প্রচুর বানানো হয়েছে তাসার, সবাই এই তাসারের কালারগুলো প্রচন্ড, মানে আমাদের বুটিকের এটা একটা এখন সিগনেচার হয়ে গেছে এই প্রোডাক্টটা, কারণ ভীষণ পছন্দ করেন সবাই। প্রচন্ড ভালো তাসারের কোয়ালিটি। প্রত্যেকটা শাড়িতে কিন্তু আরেকটা জিনিস আমার বলা হয়নি, বুটি আছে, ছোট্ট ছোট্ট बूटा है पूरे साड़ी में, वो सेल्फ बूटा है। इस तरह से देखिए, इस तरह से सेल्फ बूटा है इसमें, ठीक है। কালারটা দেখুন একদম গোল্ডেন ইয়েলো কালারের সাথে যাচ্ছে রাস্ট रेड, गोल्डन येलो कलर के साथ ये रस्ट रेड का कॉम्बिनेशन, ये जा रहा है इसका कॉम्बिनेशन। गोल्डन येलो के साथ ये रस्ट रेड का कॉम्बिनेशन, इस तरह से ये जा रहा है इसका बीपी का पोर्शन। পুরো শাড়িটাই কিন্তু এইভাবে যাবে। ভীষণ সুন্দর কালারগুলো, गोल्डन येलो के साथ ये रस्ट रेड का कॉम्बिनेशन पूरे साड़ी में इस तरह से। प्राइस रेंज सेम ही जाएंगे, 6,700 का प्राइस, 6,700 का प्राइस रेंज जाएगा। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, অসাধারণ দেখতে, অপূর্ব সুন্দর, একদম স্মার্ট লুকিং শাড়ি এগুলো, ভীষণ ভালো দেখতে এইসব শাড়িগুলো। যারা একটু মানে কাজ করা শাড়ি পছন্দ করেন না তারা এটা দেখতে পারেন, ভীষণ সুন্দর। এবারে আবার একটা হোয়াইট দেখাচ্ছি, হোয়াইট অর্গানজা আবার রেডি হয়েছে। গতবারে মাত্র দুটো দেখাতে পেরেছিলাম, ওই দুটোই আপনারা নিয়ে ফেলেছেন, ওই জন্য যারা পাননি তাদের জন্য আবার নতুন এসছে। দেখুন प्योर मसलिन ऑर्गेन्जा मैं दिखा रही हूँ हैंड पेंटिंग के साथ। प्योर मसलिन ऑर्गेन्जा हैंड पेंटिंग के साथ मैं दिखा रही हूँ। এখন দেখাচ্ছি যেটা পিওর মাসলিন অর্গানজা। কালারটা দেখতে পাচ্ছেন কি কালার যাচ্ছে, কালারটা দেখতে হবে শাড়িটার। ये प्योर मसलिन ऑर्गेन्जा मैं दिखा रही हूँ। इसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। जिनको ऑर्गेन्जा के ट्रांसपेरेंसी से प्रॉब्लम है वो ये साड़ी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि ये हैंड पेंट किया हुआ है तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी उसमें चला गया। হাতের কাজ করার ফলে এটাতে অনেকটা ডাবল হয়ে গেছে, তো সেই জন্য এটা চলে গেছে, যেটা ট্রান্সপারেন্ট বলে সবার সমস্যা হয়। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা ভীষণ সুন্দর দেখতে, ল্যাভেন্ডার কালারের সাথে কনসেপ্ট একদম মানে ফুলে ফুলে ছোঁয়া, পুরো ভীষণ সুন্দর শাড়িগুলো হয়েছে। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা হোয়াইটের ওপরে, ये শাড়ি व्हाइट कलर मसलिन ऑर्गेन्जा, ये सभी
बनारस प्योर ऑर्गेन्जा है, उसी के ऊपर ये काम इस तरह से आएंगे। प्राइस रेंज जाएगा इस साड़ी का 3500 3500 টাকা 3500 টাকা 3500 जा रहा है प्राइस रेंज। हिंदी बांग्ला दुटो बोलते गিয়ে गुरुचंडाली समस्त गड़बड़। যারা হিন্দি ভাষী তারা একটু জিনিসটা ক্ষমা করে দেবেন, যারা বাংলায় আছেন তারা আবার ভাববেন না বাংলা ছেড়ে হিন্দি বলতে গিয়ে গড়বড় করছি। একসাথে দুটো ভাষা এরকমই চলে। আসল কথা বাংলাটা তো মাতৃভাষা, বলতে গেলে ওটাই আগে চলে আসে। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से, ये फुल साड़ी इस तरह से जाएंगे। प्राइस रेंज 3500 जा रहा है प्राइस रेंज। ये नहीं वो वाला व्हाइट, नीचे नीचे मल्टी कलर। हाँ আবার একটা হোয়াইট দেখাবো। দেখুন প্রতিটা শাড়ির কাজ দেখুন কি হয়েছে, কালার শুধু দেখতে হবে শাড়িগুলো যে কি কালার হয়েছে। इसका मैं एक अलग से वीडियो करके दे दूंगी ताकि आप लोगों को जल्दी पता चलेगा, मतलब सिर्फ अगर ऑर्गेन्जा चाहिए होगा तो वो देख सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन और काम देखना होगा। কি অপূর্ব লাগছে দেখতে শাড়িটা, অসাধারণ দারুণ লাগছে। কালার देखिए, मैं खुद ही बार बार इसके কি বলবো, আমি নিজেই এটার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। আপনাদের কি দেখাবো, কালার देखिए, बताइए कैसा बना है। কালারটা দেখুন। হ্যালো আলপনা ম্যাডাম, ঘুরে আসা হলো? কেমন লাগছে শাড়িটা? এসেছে যখন শিগগির করে জবাব দাও। ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से, व्हाइट के ऊपर ये कलर का पेंटिंग, ये सभी हैंड पेंटिंग है। পেন্টিংটা শুধু দেখতে হবে, কাজটা দেখুন কিভাবে হ্যান্ড পেন্ট। হ্যাঁ এটা কেউ ভাবতে পারবে এটা হ্যান্ড পেন্ট? এই কাজটা কিভাবে করেছে, দারুণ না? সত্যি দারুণ। হ্যান্ড পেন্টের কাজ যে এত নিখুঁত, মানে কাজগুলো শুধু ভাবতে হবে যে কত সুন্দর। এটা পুরোটাই কিন্তু হ্যান্ড पेंटिंग এ আছে। पूरा साड़ी इस तरह से, पूरा साड़ी ये हैंड पेंटिंग के साथ इस तरह से आएंगे। पूरा साड़ी इस तरह से रेड में। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अच्छा छवि भट्टाचार्य वेलकम, आज लाइव है छवि भट्टाचार्य, वेलकम छवि दी। अच्छा ये जा रहे फुल साड़ी इस तरह से। এটা পুরো শাড়িটাতে না এরকম প্রিন্ট আছে, গোল গোল করে একটা করে ববি প্রিন্টের মতো পিঙ্ক এন্ড ইয়েলো দিয়ে প্রিন্ট করা আছে। দেন এইভাবে যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। पूरा साड़ी इस तरह से आएंगे। ब्लाउज पीस में दिखा दूं, ये जा रहा है ब्लाउज पीस इस तरह से। ब्लाउज पीसটাতে গিয়ে আবার পলাশ ফুলের একটা, থ্যাংক ইউ ছবিদি, খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ। এটা যাচ্ছে একটা পলাশ ফুলের একটা সুন্দর প্যাটার্ন এখানে ব্লাউজ পিসে দেওয়া হয়েছে, অসাধারণ দেখতে। 3500 प्योर सिल्क मसलिन ऑर्गेन्जा मैं दिखा रही हूँ। 3500 जा रहा है प्राइस रेंज। খুব সুন্দর দেখতে শাড়িটার, ড্রেপিং করার পরে তো আরো অসাধারণ লুক। এটা যাচ্ছে শাড়িটার ওভারঅল লুক। देखिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना, ये कहीं नहीं मिलने वाला सौंदर्या बुटीक के अलावा, क्योंकि खुद का प्रोडक्शन में हम कुछ भी बना सकते हैं। तो এই জন্য গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি, জোর দিয়ে বলতে পারি যে এই জিনিসটা কোথাও পাবেন না, কারণ জানি যে এই জিনিসটা আমাদের এখানেই তৈরি করা হয়েছে। এর পরের কথা বলতে পারবো না, তবে এখন তো অন্তত পক্ষে নয়। নেক্সট দেখাচ্ছি একটা একদম কাশ্মীরের গোলাপ বাগ, পুরো গোলাপের মানে চাষ করা হয়েছে, হোয়াইটের ওপরেই দেখাচ্ছি। একদম গোলাপের চাষ করা হয়েছে এর মধ্যে। আচ্ছা রেড, ইয়ে রেড চেয়েছে এখানে, রেড দেখো তো, ইয়েটা রয়েছে ওই লিনেনটা, ওই যে তলায়, না 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 ওই যে লেফট 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 রেড, হ্যাঁ তলায় তলায়, হ্যাঁ হ্যাঁ দাও ওটা রাখো এখানে, এখানে রাখো, দেখিয়ে দেবো। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা,
এটাতে পুরো গোলাপের কাজ আছে দেখুন, মাল্টি কালার গোলাপ का इसमें पेंटिंग है, প্রতিটা পেন্টিং এর কাজ দেখুন কত অসাধারণ। এই সব শাড়ির লুক একদম আলাদা, এগুলো যারা মানে পরবেন তাদের যে কি অপূর্ব লাগবে সেটা বলাই বাহুল্য। जो भी ये साड़ी पहनेंगे उनके लिए ये साड़ी जो लुक देने वाला है ना, বিউটিফুল লুক দেনে वाला, একদম এলিগেন্ট লুক লাগবে। এটি যাচ্ছে পুরো শাড়িটা এইভাবে, অসাধারণ শাড়িটা এইভাবে যাচ্ছে। अच्छा स्टेटस যেটা দিয়েছি ज्योति वो सब तो अनपेक नहीं, वो तो अभी तक कुछ भी नहीं, वो सिर्फ बनारस से आए हैं, वो मैं थोड़ा सा उन्हीं के वहां से वीडियो करके डाली हूँ, अभी तो उसका कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीक या मुझे 4-5 दिन आप टाइम दे दो, मैं दिखा दूंगी। ठीक है, उनका सभी अभी कुछ भी नहीं हुआ है, वो पैक होके आने वाला आया है सिर्फ, बस उसमें कुछ नहीं किया है अभी तक। उसमें प्राइस वगैरह सब लगेगा ना, ठीक है, वो दिखा दूंगी बाद में। ठीक है, वो एकदम नया है, मैं सिर्फ अपडेट किया है आप लोगों को कि ये सब प्रोडक्ट आ रहे हैं, हाईलाइट है। तो ये जा रहा है इसका बीपी का पोर्शन, ये बीपी का पोर्शन इस तरह से है और ये है फुल साड़ी। ठीक है, 3500 प्राइस रेंज। नहीं वो फूला नहीं रहेगा क्योंकि वो सभी क्या बोलते हैं उसको, माशरू सिल्क है। माशरू सिल्क तो बॉडी हगिंग है ना, वो तो जैसे भी आप पहनो, जो भी जैसे भी पहनोगे वैसे ही वो ठीक रहेगा। माशरू सिल्क कोई भी फूला नहीं रहता, माशरू सिल्क फूला फूला नहीं होता, वो सभी हैंडलूम का प्रोडक्ट है। प्राइस रेंज आई थिंक उसका अभी तो प्राइस टैग लगा नहीं है, जो भी होगा 5600 या 5800 के अंदर होगा। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ क्योंकि सभी हैंडलूम प्रोडक्ट है। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা 3500। না ওটা দাও, দিতে হবে না, ব্ল্যাকটা দাও, ওটা হোয়াইটটা আবার পরে দেখাবো, দাও ব্ল্যাকটা দাও। এই হোয়াইট গুলো এখানে রেখে দাও, ওটা আলাদা করে একটা পরে ভিডিও করে দেবো। আচ্ছা এক ব্ল্যাক দেখাচ্ছি একটা, छठ पूजा के लिए चाहिए ना, बाप रे वो छठ पूजा के लिए तुम वो साड़ी छठ पूजा के लिए कैसे पहनोगी, तुम तो छठ पूजा करती हो, पानी में उतरना होगा ना, तो फिर वो अलग तुम्हें चाहिए। उस प्राइस का वो हैंडलूम वाला तुम पानी में उतर के छठ पूजा नहीं कर पाओगी, है ना। मैं तुम्हें दिखा दूंगी जो तुम्हारे लिए एकदम अप्रोप्रिएट होगा, तुम वो ले सकती हो। पूजा में ऐसे पहनो ना, और पानी के लिए कुछ अलग साड़ी पहन लेना। ठीक है, छठ पूजा में तो तुम एक खूबसूरत से साड़ी पहन सकती हो, वो ऐसे ही ले लेना। ठीक है, একটা ব্ল্যাক দেখাচ্ছি পিওর ছত্তিশগড় র সিল্ক बनारसी দেখাচ্ছি ব্ল্যাকে। কালারটা দেখুন আর কাজটা দেখুন, অসাধারণ কাজ, অসাধারণ কালার, কারণ ব্ল্যাক সবার পছন্দের কালার। ব্ল্যাকের সাথে हाँ ठीक, ব্ল্যাকের সাথে এটা যাচ্ছে রেড, ব্ল্যাকের সাথে এটা যাচ্ছে রেড। ঠিক আছে, এটা যাচ্ছে ব্ল্যাকের সাথে রেড, খুব সুন্দর একটা রেড কালার যাচ্ছে ব্ল্যাকের সাথে। এটা পুরো শাড়িটার কাজটা দেখতে হবে, একদম দেখাচ্ছি। আপনারা বেনারসির র সিল্ক बनारसी পরেছেন, এটা ছত্তিশগড় র সিল্ক बनारसी আমি দেখাচ্ছি, অসাধারণ দেখতে। प्राइस रेंज এটাতে কিন্তু सिल्वर एंड गोल्डन दोनों तरह से काम है, इंट्रिकेट वर्क, ये सभी हैंडलूम करवा बूटा के साथ, ये सिल्वर एंड गोल्डन का इसमें कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल से साड़ी है। देखिए कितना खूबसूरत साड़ी है। সব জায়গার কাজের না একটা বিশেষত্ব আছে, বেনারসির কাজের যেমন বিশেষত্ব তেমনি ছত্তিশগড় তেমনি বেঙ্গল, সব জায়গার কাজের এক একটা বিশেষত্ব। তো ওরাও বানায় বেনারসি, এরাও বানিয়েছে, কি অসাধারণ দেখতে, দু জায়গার কাজ দু রকম, দুটোই বড্ড সুন্দর। ये जा रहा है इस तरह से फुल साड़ी, এটার সাথে আজকে মানে আমি যে চুড়ি পরেছি বেশ সুন্দর ম্যাচ করে গেছে, ব্ল্যাকের সাথে রেড। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা এইভাবে,
আজ আমার কাছের চুড়িগুলোর সাথে ম্যাচ করে গেছে। अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन है, मैं सेंड कर दूंगी तुम्हें, अपडेट दे दूंगी, ठीक है। और ये जा रहा है इसका बीपी का पोर्शन, ये जा रहा है ब्लाउज पीस 5800 जा रहे प्राइस रेंज। ये फुल साड़ी इस तरह से, पल्ला का काम देखिए इस तरह से, पल्ले का काम পুরো শাড়িটাই ভীষণ মারাত্মক সুন্দর একটা শাড়ি। এটা পুরো শাড়িটা এইভাবে পিওর র সিল্ক বানারসি আমি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, হোয়াইটের আরেকটা দেখায়, হোয়াইট অর্গানজার। আজকে অর্গানজার হোয়াইট গুলো মানে সব একসাথে নিয়ে সবার মনের ইচ্ছা পূরণ করে দেবো। এত হোয়াইট রেডি করেছি না, প্রচুর। একটা দুটো নিয়ে সবাইকার টানাটানি মারামারি করার কোনো দরকার নেই। এই যে এটা যাচ্ছে হোয়াইটের উপরে এইভাবে, হোয়াইটের সাথে হোয়াইট অ্যান্ড লাইট পিঙ্ক, একটা পাউডার পিঙ্ক কম্বিনেশন, কি অপূর্ব দেখতে। মানে এত সুন্দর হয়েছে শাড়িটা দেখতে। অনেকটা আমাদের সেই ছোট ছোট সেই একটা ঘাস গাছের একটা ফুল হয় না, এই ছোট্ট ছোট্ট, অনেকটা ওই রকম দেখতে লাগছে, অপূর্ব সুন্দর দেখতে। সাথে এইটা যাচ্ছে পাল্লাটা, এইভাবে লম্বা লম্বা করে প্রত্যেকটা ঝাড়। এটাকে একটা এরকম গাছ আছে না, যে যে গাছের ছবি দিয়ে বলো তো এটা কি গাছ হতে পারে, এরকম একটা ফুলের গাছ আছে না, এরকম লম্বা লম্বা পাতা, বড় সুন্দর দেখতে হয়। অনেকটা আমাদের যেটা ঘরের ভেতরে ব্যাম্বু প্ল্যান্ট থাকে ওর মতো পাতাটা, আর ফুলটা এরকম অসাধারণ দেখতে। ফুল সম্পর্কে আমার আইডিয়া একটু কম, কারণ গার্ডেনিং আমি কম করতে পারি, সময় নেই। তো যারা করেন তারা বলতে পারবেন। এটা যাচ্ছে শাড়ির পুরো ওভারঅল লুক, ভীষণ সুন্দর। এইভাবে পুরোটাই না এরকম এরকম ভাবে যেটা ফুলের কাজটা গেছে এরকম ভাবে, একটা করে পুরো বড় বড় ঝাড় গেছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িগুলো। সেম প্রাইস রেঞ্জ যাচ্ছে 3500, আর এটা যাচ্ছে ব্লাউজটা। ব্লাউজের সাথে শাড়িটা একদম টু গুড। এইসব শাড়িগুলো না भीषण ভালো। এটা আপনারা যে কোনো অকেশনে, দিনে রাতে, एनी टाइम आप पहन सकते हैं। जो भी ऑकेशन होगा आप दिन में रात में पहनिए, ये खूबसूरत देखने वाला ही है। মানে এটা সুন্দর লাগারই শাড়ি, অপূর্ব সুন্দর। শুধু দেখতে সুন্দর বলবো না, পরার পরে নিজের মনটাও সুন্দর হয়ে যাবে। তার সেটটা দাও, নিচেরটা। হ্যাঁ, পরার পর এটা মানে একটা অন্য রকমের অসাধারণ শাড়ি। আজকে যে ডিজাইনার শাড়িগুলো দেখাবো সবাই ওয়েট করে যান। 4 পিস না 3 পিস দেখাবো, রেডি হয়েছে, একটু হাই রেঞ্জ, কিন্তু দেখে যান, দেখবেন অবশ্যই কি কাজ হয় সৌন্দর্যা বুটিকে। এটাও দেখাটা জরুরি যে আমাদের এখানে কি ধরনের কাজ হয়, কিরকম ডিজাইনিং আমি করে থাকি, সেটাও অবশ্যই দেখুন। কালারটা যাচ্ছে এটা পিচ কালারের সাথে সি গ্রিন, তাসারই দেখাচ্ছি, দেশি তাসার। আজকে এগুলোর পুরো মানে লাইভে পুরো লটটা দেখাবো। नहीं रहेगा फुला, कुछ भी नहीं, ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, सिफॉन की तरह वो एकदम से तुम्हें सटा हुआ नहीं होगा, लेकिन उतना भी फूला नहीं होगा, ठीक है। तुम तो ऑर्गेन्जा मेरे से लिए हो, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मसलिन वाला ऑर्गेन्जा है, कुछ फूला नहीं रहेगा। तुम स्क्रीनशॉट कौन सा वाला देखे हो वो स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दो, ठीक है। तुम व्हाट्सएप करके रखो, मैं बाद में कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা ये इस तरह से, এটা যাচ্ছে পুরো শাড়ির पल्लू पोर्शन, পুরো শাড়িটা এইভাবে पल्लाটা যাচ্ছে। और ये जा रहा है इसका बीबी का पोर्शन, ये ब्लाउज पीस। हाँ, बहुत अच्छा था ना। तो ये भी जैसा मैंने बोला, कभी झूठ बोला है तुम्हें। এরকম করে যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। तुम तो इतने साल से जुड़ी हो मेरे से, है ना। যদি দিল্লিতে থাকে, অনেক দিন অনেক বছর ধরে ওখান থেকেও পারচেস করে, আমার এখানে প্রোডাক্ট নেয়। তো এগুলো যে অনলাইনেও বলছেন, এটা আমার কাছে একটা বিশাল মানে একটা খুব ভালো লাগার জায়গা, যে ওইভাবে বলে বা সবাই এত পছন্দ করে। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা इस तरह से, देखिए काम देखिए इसमें, ठीक है।
इस तरह से जा रहे हैं काम। व्हाइट, पिंक एंड ग्रीन फ्लावर। नहीं, ऐसे मत बोलो, सभी में उसी तरह की है। तुम एकदम परफेक्टली स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, ठीक है। थैंक यू ज्योति। ये जो ऑनलाइन तुमने रिव्यू डाला ना, आपका ऑर्गेन्जा मस्त रहता है। एकदम थैंक यू ज्योति। तुम लोगों के लिए ही तो इतना हम जो भी काम करते हैं, आप लोगों के पसंद के लिए ही तो है कि आपको बहुत पसंद आए। और ये पसंद आने के बाद जो रिव्यूज आप देते हो ना, पैसा वो तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो प्यार है वो रहना चाहिए, है ना। ये जा रहा है फुल साड़ी 6700 के प्राइस रेंज के साथ। তাছাড়ের আজকে ভ্যারাইটি প্রচুর কালার অপশন দেখাবো। ये কালার দেখে আজকে যে কালার গুলো দেখাবো না, মানে যেগুলো দেখালাম বা এখনো যেগুলো আমি দেখাবো, আমি মানে 100-200% গ্যারেন্টি এই কালার কম্বিনেশন আপনারা কোথাও পাবেন না। কারণ কি, এগুলো ভীষণ আনকমন কালার, এগুলো প্রচন্ড মানে ভেবে চিন্তে এইসব কালার করা হয়। আমাদের যে কমন কালার সেগুলোর থেকে সরে গিয়ে এগুলো একদম স্টাইলিশ ভীষণ ইংলিশ কালারের ওপরে এইসব কালার কম্বিনেশন গুলো রেডি করা হয়েছে। এটুকু তো আমি ফুল গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি। কালারটা দেখুন, কিসের সাথে কিসের কম্বিনেশন দেখুন, কি অপূর্ব কালার কম্বিনেশন। আমাকে বলতে হবে না, শাড়ি হাতে পাবেন আপনারাই ভালোবাসা দেবেন, এটুকু আমি গ্যারেন্টি। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা लाइट येलो कलर के साथ, ये लेमन येलो वाला कलर है, उसके साथ ये एक खूबसूरत सा मजेंटा के साथ सिल्वर टोन है। कलर देखिए, तसर में ये कलर लाना बहुत बहुत मतलब ये सब काम जो है, ये देखिए तसर এই কালারটা আসা মানে একটা মানে আমি নিজেই দেখছি আর অবাক হয়ে যাচ্ছে, এত সুন্দর কালার এসছে, দুর্দান্ত। ये कलर जो है ना, ये इस तरह से तसर का कलर लाना मतलब बहुत इसमें काम इसमें ज्यादा है। देखिए পুরো শাড়িটা সিলভার টোন আছে, একটা ম্যাজেন্টা টোন আছে, সাথে এরকম ইয়েলো। এটা পুরোটা কিন্তু টেবিল ডাই, তাহলে বুঝতে পারছেন তো কতটা খাটনি এটার মধ্যে। এটা কিন্তু টেবিল ডাই, এটা ওরকম বেঁধে ডাই নয় যে জলে ডুবিয়েছে আর কালার হয়ে গেছে, এটা টেবিল ডাই, অসাধারণ। হ্যাঁ, কালার কম্বিনেশনটা একদম অন্যরকম, ভীষণ সুন্দর। স্টিল কালারের সাথে ম্যাজেন্টার একটা মিক্স করা আছে, মানে এগুলো পুরো অন্যরকম কালার। আর সাথে থাকছে এটা কন্ট্রাস্টে বিপি। ये जा रहा है बीपी का पोर्शन, ये फुल साड़ी। কেউ বুঝতে পারবে না তাসারের এত সুন্দর কালার আসতে পারে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর কালার। হ্যাঁ, ভীষণ সুন্দর কালার তাসারের উপরে। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা এইভাবে, ঠিক আছে। নেক্সট আরেকটা কালার দেখুন, আমি যেটা পরে আছি এটা হচ্ছে মঙ্গলগিরি। মঙ্গলগিরি এটা ওই যেটা কলমকারি ব্লক প্রিন্টের উপরে মঙ্গলগিরি, এটা ঠিক আছে। এগুলো ভীষণ ভালো, এই শাড়িগুলো তো এই যে দেখছো না, একদম মনে হবে পুরো পিওর সিল্ক। এত সুন্দর শাড়িগুলো না, খুব সুন্দর। कलरটা দেখুন, तसर का ये कलर है, चॉकलेट कलर के बॉर्डर के साथ ये चीकू कलर का कॉम्बिनेशन, चॉकलेट कलर के बॉर्डर के साथ चीकू कलर का कॉम्बिनेशन। ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से। এটা হচ্ছে এটার বর্ডারটা, ये इस तरह से पूरे साड़ी में बूटा भी है साथ में, এরকম ভাবে ছোট্ট ছোট্ট বুটা যাচ্ছে। কিন্তু ये साड़ी जब हाथ में आपको मिलेगा ना, तब पता चलेगा कितना खूबसूरत साड़ी है। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা এইভাবে, এটা যাচ্ছে এটার পুরো পাল্লাটা, ভীষণ সুন্দর দেখতে। এই ব্লাউজের সাথে শাড়িগুলোর লুকটা তো অবশ্যই আরো দারুণ সুন্দর। এটা যাচ্ছে শাড়িটার লুকটা, ভীষণ সুন্দর। কালারটা একদম লাইট চিকু কালার, তার সাথে প্রত্যেকটা কালারে কিন্তু একটা মানে সিলভার টোন একটা রয়েছে, একটা তাসারের টোন তো আছে। এই পুরো শাড়ি, আমার শাড়িটার দাম যেটা আমি পরে আছি ওটার দাম আছে 2300 টাকা।
যেটা পরে আছে ওটা 2300 টাকা। নেক্সট দেখো, ওই যে নেক্সট ব্ল্যাকটা তলার, পরপর 3টে ব্ল্যাক আছে, দাও। তারপরে এইটা দেবে ম্যাজেন্টাটা। একটা তাসার দেখাবো, তাসার জামদানি, তাসার জামদানি দেখাচ্ছি। অপূর্ব শাড়িটা, আজকে শাড়ি যতগুলো দেখাবো না একদম মার্কাটারি, প্রত্যেকটা শাড়ি আজকে দারুণ। তাসারের আজকে সবকিছু আমি বলেছি, আজকে তাসারের এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখাবো, কারণ প্রচন্ড সবাই তাসার তাসার করে মাথা খারাপ করেছিল, তো কত তাসার নিতে পারে আমি দেখি। সব এক্সক্লুসিভ তাসার কালেকশন আজ দেখাবো, হ্যান্ডলুম বেস। এটা কিন্তু পাওয়ার লুমের আমি আজকে এখনো একটাও দেখাইনি, সবটাই হ্যান্ডলুম দেখাচ্ছি, এমনকি অর্গানজা গুলো হ্যান্ডলুমেরই ছিল। ये जा रहा है फुल साड़ी तसर जामदानी में दिखा रही हूँ। ये तसर जामदानी इस तरह से है, ये देखिए ये काम इस तरह से जाएगा, ठीक है। বাটারফ্লাই মোটিভের ছোট্ট ছোট্ট কাজ আছে, এটা কিন্তু পুরোটাই হ্যান্ডলুমের কাজ। অবশ্যই गोल्डन कलर के छोटा छोटा बटरफ्लाई का मोटिव है इसमें। तसर जामदानी मैं दिखा रही हूँ, ब्यूटीफुल सा तसर जामदानी, पूरा साड़ी में सिल्वर एंड गोल्डन दोनों कलर का यूज है। পুরো শাড়িটাতেই সিলভার গোল্ডেন দুটো কালারেরই ব্যবহার হয়েছে। এইভাবে যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। ये इसका पल्ला पोर्शन इस तरह से, ये जा रहा है पल्ला पोर्शन एंड ये जा रहा है ब्लाउज पीस। प्राइस रेंज जा रहा है इस साड़ी का 7300, 7300 जा रहा है साड़ी का प्राइस रेंज। तसर जामदानी मैं दिखा रही हूँ 7300 प्राइस रेंज। এটাও কিন্তু ভীষণ আনকমন, আপনারা দেখতে পারেন তসরের জামদানি সাধারণত যেগুলো আমরা দেখি বা দেখছি, এটা কিন্তু সব থেকে হটকে, একদম হটকে তসর জামদানি मैं दिखा रही हूँ 7300, তাই তো। নেক্সট আরেকটা ব্ল্যাক দেখাবো, পরপর 3টে ব্ল্যাক আছে, না ব্লু আছে একটা, ब्लैक एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन देखाबो। नेक्स्ट একটা দেখাবো, ये भी तसर का ही है। आज का लाइव तसर सिल्क, मैंने पहले ही बोला कि प्योर सिल्क के ওপরেই আজকে লাইভটা থাকবে, পুরোটাই তসরের সাথে পুরো লাইভটা আজকে যাচ্ছে। এবং যে আমি ডিজাইনার শাড়িগুলো দেখাবো সেটাও তসরের ওপরেই দেখাবো, সুতরাং একটু থেকে যাবেন, লাইভটা লাস্ট অবধি দেখুন। অসাধারণ কিছু ডিজাইনার শাড়ি দেখাবো, একটু হাই প্রাইস, কিন্তু দেখুন কাজ কি হয়। এটা পুরো শাড়িটা যাচ্ছে এরকম, ব্ল্যাকের সাথে একটা সি গ্রিন কালারের কম্বিনেশন। যারা ব্ল্যাক লাভার আজকে তাদের জন্য, যারা হোয়াইট লাভার আজকে তাদের জন্য, পুরো লাইভটা আজকে তাদের জন্য ডেডিকেটেড। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা এইভাবে, এইভাবে যাচ্ছে পুরোটাই, কিন্তু ব্ল্যাকের সাথে একদম এইভাবে মানে একটা সি গ্রিন কালারের কন্ট্রাস্ট যাচ্ছে। একদম আনকমন শাড়ি, আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি এগুলো কোথাও পাওয়া খুব মুশকিল, এই মুহূর্তে মুশকিল, কারণ যে কোনো শাড়ি এদিক ওদিক হতে একটুখানি সময় লাগে, তো একটু সময় লাগবে, ততদিনে পুজো পেরিয়ে যাবে। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা 6700 প্রাইস রেঞ্জ, 6700 প্রাইস রেঞ্জ। অ্যাকচুয়ালি কম্পিটিশনের বাজার, প্রত্যেকে দৌড়াচ্ছি আমরা আনকমন তুলে ধরার জন্য, সেইখানে আমাদেরও একটা প্রচেষ্টা, ভালো লাগা আপনাদের কাছে কথা আপনারাই জানাবেন যে কেমন লাগছে, তার উপরে আমাদের কাজ। তো এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা এইভাবে, এইভাবে পুরো শাড়ির কাজটা সেম প্রাইসে যাচ্ছে। নেক্সট আবার দেখাবো একটা র সিল্কের ওপরে, র সিল্ক বেনারসি দেখাবো, একদম মিডনাইট ব্লু কালারের সাথে। কি অপূর্ব কম্বিনেশনটা, শুধু দেখবেন। শুধু আমরা বেনারসের র সিল্ক দেখি, ভাবি ওর থেকে ভালো বোধহয় হয় না, কিন্তু বিশ্বাস করুন এই শাড়িগুলো যিনি পরবেন তিনিও বলবেন যে শাড়িগুলো কি অপূর্ব সুন্দর। ডিপ নেভি ব্লু কালারের সাথে যাচ্ছে পুরো শাড়িটাতে, কিন্তু যতগুলো শাড়ি তৈরি হয়েছে সবগুলোই কিন্তু সিলভার অ্যান্ড গোল্ডেন বুটা। এটা আমার পার্সোনালি রিকোয়ারমেন্ট ছিল কি সিলভার অ্যান্ড গোল্ডেন বুটা মিক্স করে কাজগুলো করতে হবে, তো সেইভাবেই হয়েছে। বুটাটা দেখুন এইভাবে গেছে সিলভার গোল্ডেন, মাঝখানে পাশে এইভাবে সিলভার, কতটা
কাজ আছে এই শাড়িটার মধ্যে। পুরোটা যাবে এইভাবে ডার্ক নেভি ব্লু কালার, একদম আজকে সবই ব্রাইট আর হোয়াইট, এই সবই দেখাচ্ছি আজকে। এরকম যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। এটা যাচ্ছে এটার পাল্লা পোর্শন, পাল্লার কালারটা হচ্ছে ऑरेंज, ऑरेंज कलर पल्ला जाच्छे। साथ ही साथ इसका ये जा रहा है ब्लाउज पीस, ऑरेंज कलर के पल्ले के साथ ये ब्लाउज पीस इस तरह से, पूरा साड़ी इस तरह से आएंगे এইভাবে পুরো শাড়িটা। প্রচুর ভালো, হ্যাঁ খুব সুন্দর শাড়িটা, মানে এত অপূর্ব দেখতে, এত সুন্দর করেছে যে কোনো 7,000, 8,000, 10,000 শাড়িকে বিট করে দেবে, এত ভালো বানিয়েছে। অসাধারণ দেখতে শাড়িগুলো। প্রাইস রেঞ্জ একদম নমিনাল, 5,800 প্রাইস রেঞ্জ। এই ধরনের পিওর সিল্কের শাড়ি আমি বলছি না যে কম, কিন্তু নমিনাল, রিজনেবল। हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस आप तक हम दे पाए ताकि आप सभी परचेस कर सके। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা এইভাবে। নেক্সট দেখাবো চাঁদেরি, দেখাবো হ্যান্ডলুম চাঁদেরি। এটার আরো তিনটে ওখানে আছে। হ্যান্ডলুম চাঁদেরি, পিওর সিল্ক হ্যান্ডলুম চাঁদেরি। আজকে হ্যান্ডলুমের শাড়ি, কারণ আমাদের ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে আমরা পার করিয়েছি, তো সেদিন আমার লাইভ ছিল না, সেই জন্য আজকে সেই ডেটাকে আমি ডেডিকেট করছি। আজকে স্যাটারডে লাইভটা ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে কে ডেডিকেট করা হচ্ছে। এটা যাচ্ছে শাড়িটা, আমি শাড়িটা একটা ফোল্ডে দেখাচ্ছি যাতে করে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। পিওর, এটা কিন্তু দেখাচ্ছি আমি পিওর कातान चंदेरी, कातान बाय चंदेरी। कलर कॉन्ट्रास्ट दे कॉम्बिनेशन देखिए, प्योर कातान चंदेरी मैं दिखा रही हूँ। এটা যাচ্ছে পাল্লাটা, এইভাবে পুরো শাড়ির কাজটা যাচ্ছে। এটা পাল্লাই তো, দাঁড়াও আমি তো সবসময় উল্টো ধরি, একদম একটা শাড়ি উল্টো দেখাবোই, কি অবস্থা প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমার। এটা গন্ডগোল, একটা শাড়িতে হবেই, মানে এটা ইয়ে করা আছে একদম, উল্টো একটা শাড়ি আমাকে দেখাতেই হবে। জঘন্য, এত সুন্দর শাড়িটা আর এরকম উল্টো পাল্টা করে দেখালে মাইন্ডটাই কেমন হয়ে যায়। আচ্ছা এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িতে, ये साड़ी इस तरह से पूरा শাড়ি। কালার তো আপ দেখি পারে, क्या बताए कलर के बारे में। এটা শাড়ির এইভাবে স্ট্রাইপ, সাথে এরকম বুটা সবই থাকছে पूरे साड़ी में। प्योर चंदेरी, कातान बाय चंदेरी मैं दिखा रही हूँ, एकदम হ্যান্ডলুম। চাঁদেরি পিওর সিল্ক কিন্তু হ্যান্ডলুমই হয়, এটা সবসময় মনে রাখবেন। চাঁদেরি পিওর সিল্ক যেগুলো, চাঁদেরি পিওর কটন যেগুলো, মানে সিল্ক বাই কটন যেগুলো, এগুলো কিন্তু সবসময় হ্যান্ডলুম, এগুলো কিন্তু পাওয়ারলুম হয় না। পাওয়ারলুম চাঁদেরি মানে সেখানে মিক্স, সেটা চাঁদেরির সুতো থাকে না। এই সুতোটা খুব ফাইন, যেটা হ্যান্ডলুমে বোনা হয়, পাওয়ারলুমে কেটে যাবে। ঠিক আছে, এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। লুক দেখে শাড়ি কা, খুব সুন্দর শাড়িটার লুকটা, মানে এত অপূর্ব। ये इस तरह से इसका कलर जा रहे हैं, ठीक है। प्राइस रेंज जाएगा 6,900, 6,900 प्राइस रेंज। ये सभी प्योर सिल्क कातान चंदेरी में दिखा रही हूँ, 6,900 प्राइस रेंज, पूरा बूटा के साथ भरा हुआ है, बूटा एंड स्ट्राइप। 6,900 जा रहा है प्राइस रेंज। नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट कलर सी ग्रीन कलर के साथ, सी ग्रीन कलर के साथ अच्छा ब्लाउज पीस सभी में रानिंग में है, मैं बताना भूल गई, उसमें रानिंग ब्लाउज पीस था। ठीक है, सी ग्रीन कलर के साथ देखिए, এত লাইট ওয়েট না এই শাড়িগুলো, পরলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে শাড়ি পরে আছে, এত লাইট ওয়েট শাড়িগুলো, ভীষণ ভীষণ লাইট ওয়েট। एक बात बता दें आपको, चंदेरी, ऑर्गेन्जा, प्योर ऑर्गेन्जा, मसलिन सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। चंदेरी जो जहां बुना जाता है उसका उस स्टेट के नाम से ये चंदेरी है।
हमारे यहाँ जूसी थ्रेड से जो बुना जाता है वो प्योर मसलिन है, और बनारस में जो भी होता है वो ऑर्गेन्जा है। तो ये सभी सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका टेक्सचर भी सेम होगा जो हैंडलूम है। तो ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से। कलर देखिए, ये एक ड्वेल शेड है ब्लू के साथ, मतलब वो पीकॉक ग्रीन वाला जो कलर आता है, पीकॉक ब्लू नहीं, अगर मैं पीकॉक ग्रीन बोलूं तो ये उस टाइप का कलर है। ब्लू एंड ग्रीन का इसमें शेड है, इस तरह से ड्वेल शेड। और बूटा इस तरह से जाएंगे, ये थोड़ा क्या बोले इसको, इस तरह से मोटिव करके। झुमके तो है नहीं, झुमका जैसा तो है नहीं, তীরের বল্লমের ফলার মুখটা যেমন হয় ওই রকম বুটাটা। এবার এটা তো আমি হিন্দিতে এক্সপ্লেন করতে পারবো না, কি ঝামেলা। এটা যাচ্ছে বুটাটা, ঠিক আছে। इस तरह से पूरा साड़ी इस तरह से आएंगे। ये प्योर चंदेरी मैं दिखा रही हूँ। भीषण सुंदर, अपूर्व सुंदर साड़ी। ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से, ठीक है। इसमें ये है ब्लाउज पीस, ये जा रहा है ब्लाउज पीस। खूब सुंदर स्मार्ट देखते শাড়িগুলো। এটা আমি ডাবলি দেখাচ্ছি, সিঙ্গেলে দেখালে বুঝতে পারবেন শাড়িটা কি। এই যে কালারটা, এই যে ব্লু এন্ড ডাবল শেডটা আশা করি বোঝাতে পারছি, ডুয়াল শেডটা আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি। নেক্সট কালারটা যাবে একটা খুব সুন্দর দুধে আলতা রং। নেক্সট কালারটা যাচ্ছে একটা খুব সুন্দর দুধে আলতা রং। ওইটার प्राइस रेंज टा 5700, इसका भी प्राइस रेंज 5700। रेड के साथ कॉम्बिनेशन देखिए कितना खूबसूरत, रेड के साथ गोल्डन कॉम्बिनेशन, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी इस तरह से, खूब सुंदर। ये যাচ্ছে, এটা যাচ্ছে, এটা বিপির পোরশনটা, এক্সট্রা পোরশনটা বিপির। আর এটা পুরো শাড়িটা, এই পোরশনে কিন্তু এই পাল্লুর জায়গায় বুটিটা বড়, বাকি কিন্তু পুরো বডিতে এইরকম ছোট ছোট বুটার একটা করে লাইন গেছে। এটা কিন্তু পট্টু চান্দেরি নয়, পট্টু চান্দেরি প্রাইস আরো অনেক বেশি। এটা কিন্তু কাতান বাই চান্দেরি। পট্টু চান্দেরির প্রাইস রেঞ্জ অনেক বেশি, সেগুলো আপনার 8000 থেকে স্টার্ট হয়। এটা কাতান বাই চান্দেরি, इसका प्राइस रेंज 6000 ना, इटार प्राइस रेंज 5900 ना, कत ना एटाते आछे बोले दिच्छी आरेकबार, ठीक आछे 5700 एटार दाम এই যে, ঠিক আছে। नेक्स्ट कलर ऑप्शन नेक्स्ट দেখাবো, আছে কালার আছে। अच्छा रेडটা ওটা দাও, रेड हाँ ওটা দাও, একবার দেখিয়ে দিই আমি। ज्योति एक रेड मैं दिखा रही हूँ, देख लो थोड़ा सा, ये लिनेन का है। मैं तुम्हें और भी ऑप्शन दिखाऊंगी, लेकिन तुमने बोला तो मैंने एक रेड आप सामने था, मैं दिखा रही हूँ। ये सुबह किसी ने शायद वो वीडियो कॉल करके दिखा था। ये थोड़ा सा पिंकिश रेड है, ये देखो, ठीक है, लिनेन है, थोड़ा सा पिंकिश रेड, इसमें थोड़ा सा पिंक शेड है इसमें। इसका एक रेड, पूरा रेड भी है। এটা যাচ্ছে শাড়িটা, और इस तरह से फुल साड़ी, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी। ये साड़ी ना इतना खूबसूरत साड़ी है, एकदम ब्यूटीफुल सी साड़ी है, ये देखो, ठीक है। 1600 प्राइस रेंज आई थिंक इसका, हाँ 1650 जा रहा है इसका प्राइस रेंज। बहुत खूबसूरत साड़ी है। 1650 में ये सब साड़ी ना एक अलग ही लुक है। ये देखो, कोई नहीं पहचान पाएगा। 1650 इसका प्राइस है, इतना सुंदर है, स्मार्ट শাড়ি এগুলো অ্যাকচুয়ালি। নেক্সট এবার দেখাবো একটা, এবারে একদম প্রিমিয়ামে চল দেখাবো। এটা তুলে দেবো একটু আস্তে আস্তে লাইভটা এন্ডের দিকে। আমি বলেছিলাম আজকে একদম হাই रेंजेर শাড়ি আমি দেখাবো, যেটা আমাদের बुटीकेर क्रिएशन दिखाची। आज अभी मैं जो दिखा रही हूँ सौंदर्य बुटीक क्रिएशन में दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ जो डिजाइन होके बनता है वो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ। एकदम যেগুলো प्रीमियम रेंज যায়, যেটা আমাদের এখানে তৈরি হয়, जो हमारे यहाँ बनते हैं, वो साड़ी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ।
ये सब साड़ी आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, मुश्किल है मिलना। डिजाइन अलग है साड़ी के। एक्सप्लेन मैं के पहले बता दूं इसका फैब्रिक के बारे में। ये जा रहा है तसर टिश्यू फैब्रिक, ठीक है, टिश्यू तसर फैब्रिक। उसके ऊपर ये काम देखिए, इसमें है थ्रेड वर्क, है रेशम थ्रेड का वर्क जो यहाँ पर डाले गए हैं, कटदाना है और सीक्वेन है। ये सभी जो है सीक्वेन, कटदाना और जो इसमें जो थ्रेड का यूज हुआ है, और इसमें ना ये देखिए यहाँ एक सिल्वर कलर के मोती का यूज हुआ है। ये सभी डाइड है, मतलब इसका कलर कभी नहीं जाने वाला। ये सभी डाई है, इस सभी को डाई किया जाता है। मटेरियल को डाई करके फिर हम जो डिजाइन उनको बताते हैं वो इस डिजाइन को बनाते हैं। কেন আমি বললাম যে আমি যেগুলো আমার নিজের, কারণ আমার মনে হয় যে আমি যেগুলো বানাই সেগুলো दी बेस्ट। मैं जो बनाती हूँ वो मुझे लगता है कि मैं दी बेस्ट बनाती हूँ, सबसे बेहतरीन, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट के जो मटेरियल है वो मैं खुद देख के चुन के फिर ये चीज बनता है, तो मैं इसको सबसे बेहतर बना सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो खुद बना के बेचती हूँ वो मेरे लिए एकदम एक्सीलेंट होगा, सबसे बेहतर होगा। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, ये जा रहा है पूरा पल्ला इस तरह से जाएंगे। ये साड़ी जब आप तक पहुंचेगा ना, तब हम लोग इस साड़ी में एक कॉट पाइपिंग इसके साथ लगा के ही भेजेंगे। अभी फिनिश होके सिर्फ आया है और मैंने लाइव में दिखा दिया, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हर हफ्ते हम लोगों का अपडेट होता रहता है, हर डे टू डे प्रोडक्ट आते हैं, तो जिस दिन जो प्रोडक्ट हाथ में आ जाता है तो वो मैं सैटरडे को दिखा देती हूँ। এটা পুরো শাড়িটা এইভাবে দেখুন, এটা কালারটা হচ্ছে सिल्वर कलर, सिल्वर कलर के साथ सिल्वर कलर का ही प्रोडक्ट इसमें डाले गए हैं, मतलब साड़ी का जो कलर उस हिसाब से। तो इसके वजह से ये साड़ी का लुक जो है एकदम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बना है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। पूरे শাড়ি में, পুরো শাড়িতে কিন্তু এরকম আছে, পুরো শাড়িটাতে এরকম ছোট্ট ছোট্ট বুটাও আছে, এমন নয় যে শাড়ি ফাঁকা। এইভাবে বুটির কাজ আছে, और प्रतिटा काज मटेरियल ब्लाउज पीस में जो काम है वो मैं दिखा दूं, कितना हाईएस्ट काम इसमें डाले गए हैं। একটা ব্লাউজকে কতটা হাইলাইট করা হয়েছে দেখুন, পুরো কাজটা দেখতে হবে কিভাবে কাজ করা হয়েছে শাড়িটার মধ্যে, কতটা এটার মধ্যে এফোর্ট দিতে হয়েছে। 1 মিটার ব্লাউজ থাকে আমাদের সব সময়। এটা যাচ্ছে ব্লাউজের যেটা ব্যাক পোর্শন, ঠিক আছে, এটা ব্যাক যাচ্ছে, এটা যাচ্ছে স্লিভটা, এটা পুরো স্লিভ पोर्शन जाती है, ये स्लीव जा रहे हैं, और ये है फ्रंट नेक, ये ब्लाउज का फ्रंट नेक, ठीक है। ये दूसरे स्लीव का काम देख रहे हैं, कितना काम इसमें डाले हैं। देखिए एक साड़ी में कितना ज्यादा इसमें काम, थोड़ा सा इस वजह से वेट भी है साड़ी का, क्योंकि बहुत सारा काम है। कटदाना और जो इसके साथ बाकी मटेरियल के वजह से साड़ी थोड़ा सा वेट है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बना है। इसका ऑप्शन मैं 3 दिखाऊंगी, 3 बने हैं, क्योंकि ये डिजाइनर पीसेस है, 2-2 या 3-3 पीस करके ही बनाती हूँ, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये जा रहा है फुल साड़ी इस तरह से। प्राइस रेंज जो मैं बताऊंगी वो एकदम रीजनेबल इसलिए होगा क्योंकि ये सेकेंड हैंड पीस नहीं है, सिर्फ हम लोग बनाते हैं, हम लोग ही बेचते हैं, तो इसका प्राइस रेंज बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। 10,500 যাচ্ছে দাম, যেখানে এই ধরনের শাড়ির দাম যাবে 12,000 15,000 পর্যন্ত, সেখানে এটার কিন্তু 10,500 যাচ্ছে এটার দাম। 10,500 जा रहा है साड़ी का प्राइस रेंज। नेक्स्ट कलर दिखा रही हूं, नेक्स्ट कलर दिखाओ। কালার গুলো দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, এত সুন্দর সুন্দর কালার এসছে, এত সুন্দর কালার রেডি হয়েছে। এই শাড়ি কিন্তু থাকে না, এগুলোর জন্য আমার যারা কাস্টমার আছেন, যারা এখানে এখন দেখতে পাচ্ছেন না, পরে দেখবেন, ওর কারণ হোয়াটসঅ্যাপে যখনই এটার লিংক চলে গেছে ওনারা পরে দেখবেন এগুলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এগুলো এত সবাই পছন্দ করেন, ভীষণ সুন্দর শাড়িগুলো, सभी के बहुत पसंद होने वाला साड़ी है। देखिए कॉपिन कलर के साथ ये लाइट एक इसमें ब्रिंजल कलर का शेड है, कलर का, इस कलर के साथ इसका काम देखिए, वर्क देखिए, ठीक है। ये जा रहा है फुल साड़ी का वर्क इस तरह से,
পুরো শাড়িটার কিন্তু এটা কাজ এইভাবে যাচ্ছে, সাথে আমার মনে হয় না রিভিউ শেয়ার করতে পেরেছে। এইটা যাচ্ছে ব্লাউজটা, যেটা ব্লাউজের কাজ আমি দেখালাম এই মাত্র। এই যে ব্লাউজের কাজটা আমি মাত্র দেখিয়ে দিলাম পুরো শাড়িটাতে। ব্লাউজটার মধ্যে প্রচুর কাজ আছে, এইভাবে পুরো ব্লাউজটাতে কাজ আছে। ঠিক আছে, সব শাড়ির ব্লাউজগুলো একইভাবে কাজ করা আছে। পুরো শাড়িটা এইভাবে যাচ্ছে। ঠিক আছে, নেক্সট কালারটা দেখাবো। একটা খুব সুন্দর গ্রিন টোন আছে, मिंट ग्रीन कलर। टिश्यूर कलर गुलो किंतु खूब अनकॉमन। टिश्यू सिल्क में ये सब कलर नहीं आता है, हमेशा दूसरा मतलब गोल्डन एंड सिल्वर कलर ही टिश्यू में आते हैं ज्यादातर, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा कलर मिला है तो हमने उसमें काम किया है। देखिए কি অপূর্ব কালারটা দেখুন, একদম মানে মন সুন্দর করে দেওয়ার মতো রং। এই যাচ্ছে পুরো শাড়িটা, কাজটা দেখুন। ठीक है, फुल साड़ी इस तरह से। अभी साड़ी का वो सभी साड़ियां मैंने ऐसे ही दिखा दिया, इसका सिर्फ ड्रेप करके दिखाती हूँ। এটি আছে শাড়ি। ठीक है, प्राइस रेंज सेम 10,500, 10,500 प्राइस रेंज। ठीक है, ফুল শাড়ি এটা। নেক্সট একটাই লাস্ট হোয়াইট। শেষ করব মাসলিন, একটু সরিয়ে শেষ করব মাসলিন দিয়ে। এই শাড়িটা কেন আমি লাস্টে দেখাচ্ছি, কারণ এই শাড়িটার মধ্যে আমাদের বাঙালিদের অনেক আবেগ জড়িয়ে আছে। একটা মানে আবেগ জড়িত শাড়ি এটা। আমরা মানে আমার খুব পছন্দের বলে আমি বানানো করিয়েছি। আমি জানি অনেকেরই এটা খুব ভালো লাগবে, কারণ এই শাড়িটার মধ্যে অনেক কিছু আছে। এই শাড়িটার মধ্যে আছে আমাদের পুরনো কলকাতা, এই শাড়িটার মধ্যে আছে পুরনো কলকাতার যে সমস্ত জিনিস এখনো পর্যন্ত আমাদের আস্তে আস্তে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে চলে গেছে, সেখানের কিছু তুলে ধরা আছে। শুধু হারাবে না, যেটা থেকে যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের হাওড়া ব্রিজ, যেটা আমাদের ঐতিহ্য। এটা যাচ্ছে হাওড়া ব্রিজ, আর এটা হচ্ছে আমাদের কলকাতার পুরনো কলকাতার রাস্তার লাইট। এটা যাচ্ছে টানা রিক্সা। একটা ভীষণ আবেগ জড়িত শাড়ি। এই শাড়িটা বানানোটা যখন আমি বানাতে দিই তখন এটার মধ্যে আমি প্রচুর চিন্তা ভাবনা করে এটার মধ্যে কাজ করানো হয়েছে। দেখুন কি কি আছে, আপনারাই বলবেন কি কি আছে বলো তো দেখি। মল্লিকা কি কি দেখতে পাচ্ছ বলো তো থিমটার মধ্যে? একটা তো আমি বলে দিলাম হাওড়া ব্রিজ, আর একটা জিনিস আছে এর মধ্যে, বলো কি দেখতে পাচ্ছ? এটা কি দেখি, কি বলতে পারে এটা কি আছে বলো তো? থিমটা ভালো করে দেখিয়ে দিলাম, কিন্তু বলতে পারবে? দেখি কে বলতে পারে। এটা যাচ্ছে শাড়িটা লাইট অ্যাশ কালারের সাথে পুরো যাচ্ছে, আর সাথে যাচ্ছে হাফ স্ক্রিপ্ট। প্রচুর কাজ আছে শাড়িটার মধ্যে, হাফ যাচ্ছে স্ক্রিপ্ট। ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, অসাধারণ একটা শাড়ি হয়েছে দেখুন। এটা অর্গানজায় সৌন্দর্যা বুটি কি বানাতে পারে, আর কেউ বানাতে পারবে না। ऑर्गेन्जा में ये साड़ी बनाना बहुत मुश्किल है। देखिए साड़ी बना है कैसे, ब्यूटीफुल सब साड़ी, একদম দুর্দান্ত কনসেপ্ট। একটা আমাদের ভালোবাসার জায়গা থেকে, আবেগের জায়গা থেকে তৈরি হয়েছে। সাথে থাকছে এটা ব্লাউজ পিস। এই শাড়িটা স্পেশালি এটা বানানোর জন্য আমাকে অনেক খাটতে হয়েছে। ये যারা इसका ব্লাউজ পিস, পুরো কলকাতা শহর আমাদের এটার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। এটার মধ্যে পুরো শাড়িটার মধ্যে আছে। इस तरह से पूरा साड़ी बने हैं स्क्रिप्ट के साथ। ये पूरा कोलकाता शहर सिटी का जो कुछ भी अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है पहले का, कुछ कुछ उसमें दिया हुआ है, जैसे कि लाइट। আর যেটা তুমি এটা আমি বলতে বললাম, জানি না আমি কোনো মেসেজ পেলাম না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, এটা যাচ্ছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের থিম, এটা যাচ্ছে আমাদের হাওড়া ব্রিজের থিম। তো এইভাবে কনসেপ্টে শাড়িটা বানানো। সাথে ওই যে বললাম টানা রিক্সা,
সাথে থাকছে ল্যাম্প পোস্ট, আমাদের ত্রিফলার যে লাইট, এই সব মিলে আমাদের সুন্দরী কলকাতা। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা। আজকে এইটা দিয়ে শাড়িটা দেখিয়ে শেষ করলাম লাইভটা এখানেই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। सैटरडे लाइव में आबारो देखा होवे सबार साथे, सभी के साथ सैटरडे लाइव में फिर से मुलाकात होगी। सब बहुत 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 अच्छे से रहिए, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবারও দেখা হবে। আর আপডেট ডেইলি হবে, ডেইলি পেজ ফলো করে রাখবেন, তাতে নতুন নতুন শাড়ির আপডেটগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আর আজকের পছন্দের শাড়ির জন্য অবশ্যই আমাকে মেসেজ করে জানাবেন। নমস্কার, শুভরাত্রি।